for your trouble. Mira, el tío. It's a pleasure, in hindsight. Byron. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here. Qué ruidoso es el cabrón. Se nota, es que cumple el papel de tío divertido. Es el tío guay. Twinside. Es el que te da su consola. El que te deja probar un traguito de cerveza para mojarte los labios sin que tus padres miren. If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Uy. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Tengo ganas de conocer un poco más a Dion. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to Sí que es un soldadito dragón. Nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Es un niño de mamá, ¿eh? Es como habría salido Joshua si no fuera porque tenía a Clive y al padre. A Elwyn. Porque el silvestre este tiene pinta de que suda 3 cojones de sus hijos. Y probablemente Dion no le ha hecho ni puto caso tampoco por la diferencia de edad y porque no es hermano de sangre suya. Very good. Ya que he pausado, voy a leer cosas, ¿no? Antigua capital del dominio cristalino, en un flagrante incumplimiento del pacto de no agresión, el imperio la invadió y trasladó allí su capital. Los 5 cardenales, los 5 máximas autoridades del Sacro Imperio de Panqueque por debajo del emperador, integran el Consejo de Sabios, un órgano gubernamental constituido por el cardenal supremo, representante de Oriflam y Merequetengue Central, y el resto de cardenales, regidores de las 4 secciones en las que se divide el imperio en norte, sur, este y oeste. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. ¿Ese niño tiene alma o qué? No, tiene autismo. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. Sí, a Hugo ahora mismo no le caben en las manos tantos problemas. If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Ok. Dion? Yes, sire. Parece que es buen tío, Dion. Pero es fiel.
legal bueno. No creo que se enfrente a su padre o a su imperio. Mira el cuadro que tiene detrás, tío. Qué guapo está. El fresco. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Solo cumple órdenes, es una herramienta, If that is your un arma. wish, your radiance, I shall depart at once. El padre hace como que lo trata bien y le tiene aprecio y demás, pero... no creo que le haga mucha gracia. McGregor, forgive you. Yo me gustaría que fuera buen tío, sí. Ojalá se nos una en algún momento, pero lo veo chungo. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Vaya. Hostia, lo va a traicionar su propio padre, ¿verdad? So Annabella's tales were true. Ya le está comiendo la cabeza a Annabella. You disappoint me, Dion. Annabella quiere quitarse de en medio al primogénito para que el autista sea el heredero al trono. Está manipulándolos a todos. What on earth is Uncle Byron doing here? Ojalá sea... Only one way to find out. Ojalá sea Zordán, tío. El crío. Sea el dominante de los caballeros. Es que estaría muy guapo. Vale, hay que ir a ver al tío. Le cambié el color de los ojos. Yo también le he visto los ojos un poco como anaranjados. Ahí. La putada es que Dion, siendo el arquetipo de personaje que es, yo creo que por mucho que... aunque se dé cuenta de que su padre lo toma por un traidor, va a seguir siendo fiel. Y se va a enfrentar a nosotros por eso. Porque es demasiado leal. Ah, my dear nephew. Y sabiendo lo oscuro y cabrón que es este juego, con la historia y que todo el mundo muere, antes de unirse a nosotros, va a morirse seguro. You, how I've missed you. Traicionado por su padre. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. Puto As Sir are Wade. you, I hear. The No puedo guardar un Guardians secreto. and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? La voz del tío me suena un montón, por cierto. There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? Coño. 2,000? La cara de Gaf. ¿What? ¿Pero cuánta pasta tiene nuestro tío? And I'm afraid that is all I know. Se supone que ha estado pagándole a la virreina para que lo deje en paz. Most intriguing. Tenemos un tío millonario. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Coco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do Orgulloso. you think, Vivian? I think, with this news of the Rico Dalmatian Macpato. fleet and recent reports of the Royalists' movements, that No the conozco al final actor de voz. piece of the Ok. puzzle has fallen into place.
Come here and I'll show you. Vale. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. El Gigachad. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart. ¿Están inspirados por vikingos? Joder, claro, es Odín, tío. Yes. It seems safe to assume that the royalists did indeed enter Rosaria from the sea. Sabía que el dominante Barnabás era Odín, pero no pensaba que el resto de Waloed estuviera inspirado en mitología vikinga o en los poblados vikingos. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Esa traducción no ha estado bien. Ha dicho, me juego lo que sea. Y Vivian ha dicho, me jugaría tu vida. A que es verdad. It was the Waloeders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. De verdad que me suena un montón la voz del tío. It's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Nada nuevo. Our new leader. Otto. Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. ¿Te vienes, Gav? I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. Mucho más fácil. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that.
Gav, Thank Otto, fuck. I'm leaving you two in charge. You can count on us. Tranquilos, chicos, que tengo una larga vida por delante. Tened en cuenta que no hay nadie con menos amor propio que yo. Así que viviré tanto como Génesis, lo más seguro. No hay cazas, ¿no? No. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? Ha dicho We thank shall. fuck. Sí, sí. Come, let us away to adventure. Partimos a la aventura. El amor propio acorta la vida. Puta, soy inmortal. Es solo en mi caso por el tema de que, como en los juegos, en las pelis y demás, y en el anime, que los personajes que más me gustan y que más quiero son los primeros que mueren, jóvenes, y los que odio son los que viven eternamente. Pues eso. Desierto de Belcroy. Uf, se viene nueva región con área mega grande. Mira, ruinas empíreas. O sea, que es culpa tuya porque odias a Génesis, que nos lo comemos de nuevo, efectivamente. Tendría que empezar a pillarle cariño. Para que Square decidiera matarlo. Nojima. Seguro que ve los streams. Me sigue en Twitter. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. ¡Fua! ¡Qué calor, tío! Un enigma entre las arenas. Imagino que nuestro tío peleará, ¿no? Eso va con el hacha esa. Con la que nos amenazó al principio, me acuerdo. Ve a Dalimil. Qué poco exploré esta zona. Es verdad que es la primera... Es la primera zona grande, nueva, que nos enseñan después de conseguir el chocobo. Mira, un pollete. Los polletes los he visto en otros finals. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Qué gracia, tío. ¿Cómo van a matar al tío? Madre mía. Espero que hayan cactilios. Mira el mapa, Laza. ¡Dios! ¿Qué pone ahí? Jergón del bandido. Debería ponerme a explorar, tío. O me espero a conseguir alguna cacería antes de ponerme a dar vueltas como un mongolo. Ya, pero es que me gusta explorar, tío, Byron. Vale, me espero a las hands. Tiene más sentido. Ok. Es por si hay cofres y esas cosas. Tengo que tener en cuenta que no es un juego de mundo abierto. Por mucho que tenga áreas tan grandes. Juego lineal, ¿eh? ¡Juego lineal! Madre mía, qué lineal es el videojuego. Es un puto desierto que estará vacío, pero me estoy dejando cofres, seguro. Dilo, mi rey, que no te quiten esas 10 velicitas del cofre. ¿Cuántas velicitas tengo? Tengo 56 rubias de los valles, 118 conchas espinosas, 717 de ceniza etérea,
900 colmillos afilados. 144 bilicitas. Ah. Huesos triturados, ni uno. War. No me los sueltan, puto Blizzard. Chao, Núcleo. Gracias por pasarte. Buenas noches. ¿Acabas de terminar el juego, Sigrun, o lo has dejado por hoy? ¿A qué te refieres? Monturas de cenicia. And such a long ride from Stone here. Our Luda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Acabado del todo. Oh, shit. Run along and play now, Torgal. ¿Te ha gustado o qué? ¿Qué nota le pones? No permiten perrets. Se estará quemando las paticas. Motherfucker. Ciudad al oeste de la República de Dalmequia, en el desierto de Belcroy, construida junto a un oasis, ofrece un sinfín de productos y servicios en su mercado, al que acuden comerciantes de toda la República. Es conocida por sus aguas termales, en las que los viajeros se recuperan de sus largas travesías entre las arenas. ¿Le veremos el culito a Clive? Principal fuerza militar del reino de Wallowed. El mando recae en el rey Barnabás, pero quien lo dirige de facto es el comandante del ejército. Ese es el del pelo plateado, ¿no? En cambio, el cuerpo de espías de élite dirigido por Benedicta Harman, en pasado, dominante de Garuda, responde únicamente a las órdenes del rey. No antojes. Es un juego para hacer historia y cacerías. Sí, la verdad es que sí. Con la capucha puesta. No cantan ni nada, ¿sabes? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Hermosa. Tenemos chica, pero lo han traducido como hermosa. La butifarra. ¿Dónde están los burdeles? Japón y sabe. Ya están empezando a salir noticias de que el juego ha vendido menos que el 15. ¿Cómo se veía venir? Les ha faltado tiempo. ¡Hombre! ¿Jota? Creo que era Jota. No me digas que estamos en la misma posada que Joshua. Joder, Joshua, tío. Your Grace. What? It is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. Quiere reunirse con I Dion. must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Espero, Joshua, que tengas una buena excusa para no ver a Clive. Porque, tío, como mueras al final del juego por estar guardando a Artema y hayas perdido 5 años para estar con él por los jajas, sin un buen motivo, es para darte de hostias. No, nació Pocho.
Alguna enfermedad degenerativa o algo. Estoy seguro de que tiene más importancia y luego nos lo explicarán y no es una enfermedad degenerativa común ni nada así. Degenerativa no, crónica. De por vida. Pero es posible que esté agravada por llevar dentro a Artema. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Estos son de Wallowed. Why the Lord Commander No son de dragged aquí. us all this way just to save that blockhead Skim? I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Kupka, then. Uy. Iron. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Qué liante, ¿eh? Uncle? Sorry. Se va a liar. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Bronca, 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 bronca. Sorry, lads. But we've got business in camp that can't Si wait. yo uso a liberar Artema, pues por lo que sé puede acabarse el mundo, no lo sé. Sure, you could spare us an hour or two. Friend. Aprovecha, aprovecha. Termina la comida. I'm afraid we don't have a moment to lose. Bigote. Stay back, Uncle. Es como yo, ¿eh? No desperdicia comida. La polla el tío. Ay, perdón. Bravo, my boy! Just like that! It's over! Tengo ya tantas habilidades y tal, tío, que es que la recupero de cooldown. Y algunas tienen muy poco cooldown. Y cuando termino de hacer la rotación, ya voy recuperando algunas. Apenas tengo que hacer ataques normales. El tetracombo. Joshua, muerto. For your trouble. Pero bueno. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. El noble. Gracias, Paponi, por los 13 meses, por cierto. Hace un ratillo ya. Bienvenido de vuelta. Ojo, el oasis. Es Now's our chance. la foto que he subido a Twitter para avisar del stream hoy. Your Grace? I'm fine.
Laza al tío, no. No puede ser que os caiga bien a vosotros y a mí no, chat. Uy. Vale. Ah, vale, era eso simplemente. ¿Hay algún motivo por el cual no pueden verse? Es que si no, no me lo explico, tío. Tiene que haber una razón. Es que si no es crueldad, tío. No se lo has notado, pero Joshua lleva joyería del reino de Dion en la cintura. ¿Cómo que joyería del reino de Dion? ¿Cómo lo sabes? Mira, se ha dejado las zanahorias. What is it now? It's nothing. Let's go. Me gusta que Clive sea listo. Es curioso, ¿eh? Porque es un protagonista que sabe menos que el espectador y el jugador. Que vemos a más personajes y más escenas. Pero no es subnormal, no es mongolo. Como otros protagonistas de otros juegos que me vienen a la mente. Que saben a veces incluso más que el jugador. Y cometen decisiones mega estúpidas. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Orgal, ¿qué quiero hacer pet? Ahora, me dejaban, tío. Hablaba sobre Link, hablaba sobre Ethan de Resident Evil. Será por ejemplos. Plates and pots, bowls and basins. ¿Es muy grande? Es un pasillo. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Me juego un testículo a que también es waifu, la que estamos buscando. Como sea una vieja. Good day, my lord. ¿Algo nuevo o qué? Primero. Sí. Electrosfera. Rosa del desierto. No tengo ninguna. Here you are. No hay nada más en que gastar el dinero, así que. Mummy, I want to play with the crystal. ¿Hay peces? Tío, ¿por qué no hay pesca? Le falta pesca a este juego. Qué bonito, ¿eh? Las aguas termales, ¿no? ¿Cómo se ve el agua de cristalina, tío? Uf, los frames han sufrido un poco ahí al girar la cámara. Hay que ver el agua cristalina si no puedes meterte.
Pues sí. Anything I can help you with, travelers? Allow me. Pescar es algo que solo los malos hacen, como My Seifer. good man. La escena We represent final, one of el the final 8. oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil? Rosina. No, I can't say I do. Well, thank you all the same. Oh. Me duele la pierna. What do you want? Can't you see I'm busy? Es que mirada de muerta. I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. Hostia, qué borde. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. El beso de la I'll find a zarza. smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. Ojalá que por llevar al tío contigo te bajaran los precios. Sprig is the person we're looking for. Tendría sentido, You said sí. Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. This river runs all the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Before the canyons were lost to beasts and bandits. When I was a girl, I would wave to the boatmen as they set off on their long journey, and they would throw me sweetmeats in return. Such happy times. Such happy times. ¿Qué hay aquí arriba? Fucking men of the wrong. Anytime they pull their snouts out of cookers' trough is when they want to lord it over us. Está quejando de los soldados. De Wallowed. ¡Uy! Auténticas espinas de cactilio de las tierras allende la mar, molidas en polvo y listas para su consumo. Tomaosla en infusión y vuestra Midgard Sormer no decaerá en toda la noche. I need a drink. Let me treat you. ¡Qué grande! Vuestra Midgard Summer. Fofre. 2 monedas bestiálidas. Eso es para vender, creo. Sí, hay diferentes tipos de cofres. Ya me he dado cuenta yo también. Los cofres de madera suelen dar materiales bastante mierder. Pero luego para craftearte cosillas. Pasa que acaban sobrando un montón de esos materiales. Adalbert Steiner, de la compañía de mercenarios Pluto, se compromete a pagar la suma de 1000 guiles por un espadón de no menos de 8 palmos, con cruz ornada de platino y concha espinosa, pomo contundente y filo dentado para serrar hueso. ¿Pero y esta referencia? ¡Qué gracia! No han cambiado ligeramente ningún nombre, ¿eh? Tal cual. Adalbert Steiner de la compañía Pluto, tío. Del Final 9, para los que no lo sepáis. Mi juego favorito. Mummy, I want to play with the crystal. Aquí, coño, qué ciego estoy. Para que sepáis quién es, chat. Adalbert Steiner con la espada de... La Viva la Reina, ¿no?
¡Ay! Que se cae. No se mantiene. Déjalo tú ahí atrás. Que tú sabes cómo ponerlo de pie. Eso suena mal. Can I help you? Un soldado de juguete. Yes, I'm looking for a woman by the name of Tengo a Vivi también, sí. A long-standing Tengo dos pillar Vivis, de of your hecho. community, I believe, from old trading stock. Then you should ask Further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Tengo el Vivi de la colección de Steiner también. A la princesa Garnet, Daga y a Quitan. Tengo a la party básica del 9. Pasa que son carísimas esas putas figuras, tío. Y vienen en packs de 2. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Further knows. Me encantaría tener a Freya porque viene con Beatrix también, que me flipa. Y luego vienen Amarant y Kuja, creo, aparte. Y Quina con... ¿Con quién más? No sé, pero... Freya y Beatrix molaría tenerlos. Excuse me. Are you Further? I am. Can I help you, Juja, travelers? Amurant y Juja. I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Eiko. Dalamil? Eiko y Quina. We believe Sí, she may be a creo. trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Vale, vamos a conocerla. Por fin. Y uno que quieres con otro que no para que te los lleves. A ver, si fuera por mí los tendría todos, la verdad. Do you think we can trust him? Only as far as I think. Uy. So you're the ones who've been sniffing around. Rufián. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Ay, qué mala idea. De verdad. Queen es lo único del final 9 que no soporto. La Queen es alivio cómico. A mí el que me jode por el potencial perdido es Amaranth. Si algún día hacen un remake, espero que lo desarrollen un poquito mejor. Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an Beatrix, dices, no Bellatrix. You know who I am. ¿Bellatrix no es la de Harry Potter? Call in the men of the rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance.
Yes, my lord. ¿Por qué nos dejaron con la miel en los labios con Beatrix? To the Lock of Leisure, then. Por no poder llevarla en el grupo, dices. To the Lock of Leisure. Beatrix me flipa. Tenía dibujos de ella de chiquillo. Es para mí la waifu del juego. The juiciest meat from greens. Yes, they're my carpets. Freya, el problema es que es una rátida. Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Porque es una puta rata. So it was the young Teresa, por Dios. sprig after all. So much for Es de Rosina furros. Galamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake O, to por make. ejemplo, otra cosa que si hacen un remake After all, it must have been years since Sid last podrían saw her. profundizar un poquito más. Him. Es en Whoever this la historia de Freya. truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Porque está muy guay, pero hay un momento del juego en el que parece que dejan de explorarla y Freya se queda en un segundo plano. Ubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? Cid el segundo. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Se parte el ojete. Pero bueno. Esta falta de respeto. ¿Tú quién coño eres? Maestro herrero del beso de la zarza, la mejor forja de Dalimil. Es también conocido como la liebre del desierto, simpatizante de Cid, que en otros tiempos respondía al nombre de Rucena Dalimil. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? No hay waifu. Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. Bueno. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Una pajilla puede caer. Da igual. Let's Me leave this conformo. mama to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Encima nos chantajea. So, what do we need to do to earn your trust? Bájate los pantalones. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that Entiendo que le haya allies caído should mal. seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. Si esto fuera Dragon Speaking Quest, of what I want, el I want you to put an end to the trouble in pavo este Dalamir. hablaría de otra manera. Turn to me when you have done Si so, lo and you shall resolvéis, have my os aid. prestaré toda la Until ayuda then, que I queráis. bid you good day. Hasta entonces, os deseo buena If you're suerte. going to give us orders, be clear Y lo about sabéis. them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. Con esos miodales no vamos a ninguna parte. My apologies. A word of advice in recompense. Chao, Neko. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Seguid I'll los make this too easy cristales. for you.
It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer. Fuera de than mi we vista. need to. Esto es una armería, no una biblioteca. Right. Good luck, Uncle. En el Bravely Default también hablaban así y era un descojone. Es que además cuando no estaban doblados los diálogos, te ponían las síes entre las palabras en texto. Era maravilloso. Les suda la polla. Son unos grandes. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Por aquí no puedo. Todo está más cerca. Joder, huele a pizza, tío. Qué hambre. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not Meretriz. Ugh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. ¿Quieres que le saque brillo a esa espada? An agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Joder. Before you scare them off. Las ideas claras. The most fragrant herbs and spices. A deposit. Las meretrices y cortesanas de este juego son de las más directas que he visto nunca, ¿eh? A ver. ¿Quién falta? Ahí. Excuse me. Qué guay la música. Sí, sí. No pierden el tiempo. Damn thieves. Pilfering the crystals we wanted to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, Pizzita, chat. sharing. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. Es con la cantidad de cinemáticas que tiene este juego. Es perfecto para cenar. Why is the tavern shut? ¿Esta no era la camarera de la posada? Sí. Perdón. Laza, comparte. No, es solo para mí. Tengo hambre, es mía. Mía. No pongáis vuestras manos encima o os hago lo mismo que a Hugo. Os quedéis sin manos. Voy a hacer una tortilla por estar a dieta. Yo también estoy a dieta, sí. Estamos a dieta los dos, ¿verdad, Teresa? Qué buena dieta. Oh, nuestro tío. ¿Se ha adelantado? Will this suffice as a deposit? By the sands. Una perla negra. The Black Pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. Por cierto, por si tenéis curiosidad, es pizza serrana. Con quesito, jamón serrano. ¿Se lleva algo de bacon también? A ver, ¿qué tramas?
Tío Byron. Es de Bégimo. No, no es de Pepperoni. La de Pepperoni la tiene Teresa. No, ella tiene la de atún y bacon. Me comí la de Pepperoni. La semana pasada. Ah, 4 quesos. Suelto luego en el baño. Just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. Solo. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. ¿Cuántos cristales puedes comprar con una perla negra? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Cooper's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. Podría hacernos un pequeño préstamo, nuestro tío. Just as you arranged. Para comprar todas las canciones. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust. Okay. I can count on your support if things turn sour. Joder. Of course. Justo ahora toca explorar. Let me treat you. I'll take it from here. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Fue la trampa. Bueno, hay cristales, definitivamente. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Uy. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. Wallowed. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! Cahoots? So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both!
Acabo de pensarlo. Es curioso como cada reino del juego tiene un sistema de gobierno diferente. Hay un ducado, un imperio, una monarquía, una república y una especie de patriarcado religioso ortodoxo, movida rara. Son unas tribus bárbaras. Uy. ¿Por dónde? Por allí. Se han llamado básico desde... Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard. A ver esa hamburguesa. Magnificent. The battle ¿Es carne deshidratada? Es bastante básica la hamburguesa, sí. Tiene buena pinta. Perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Ahora sí que le caemos bien, ¿eh? Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Ahora que le hemos hecho rico en cristales. Gracias, Luis, por el sub de regalo, Alexis. Disfrútalo, Alexis. It occurs to me that I still don't know your name. Muchas gracias, Luis. Clive. ¿Se está riendo el nombre de Clive? El cabrón que se llama Lubor. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to A pocas hamburgueserías de España habrá sido desde, ¿eh? Hay hamburgueserías muy buenas, tío. I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you. No sé cómo sois de Peña Perros arriba. Greybeard. Here, wear this. No seas como un colega que piensa que aquí la mayor exquisitez de hamburguesas que hay son el Foster's y el Tommy Mel's. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid.
pistolas. No sé si estará por ahí Kushala, pero en el macro hay unas hamburguesacas con una pinta, tío. Pasa que son carillas. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Pero buena mierda en el macro. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Hostia, Teresa, ¿sabes ¿te acuerdas de la hamburguesería de cuando fuimos al fisio? Tan buenas esas hamburguesas. Que había una de cada país del mundo. Bueno, de todos los países del mundo no, pero había una característica de un montón de países del mundo, hasta 20 hamburguesas. Tenemos que volver. Estaba muy bueno. El sitio claramente iban a cerrar en un mes. Ojalá que no. Ya unos latinos, creo. Habían varias hamburguesas latinas. Que yo también... Fijaos si soy basic bitch. Yo también. Que fuimos a una hamburguesería con una variedad de 20 hamburguesas de todo el mundo. De localizaciones de todo el mundo. Y me pedí la estadounidense. ¿Vale? Cuando me di cuenta me sentí fatal. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Hamburguesas de coca, la colombiana. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. ¿Cómo se llamaba Teresa? ¿Te acuerdas? Thought I'd ask. Yo no me acuerdo. That or pack my bags. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that. Hola, Te Santo. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. Eso. We need information. The more the better. Dusty Buns se llamaba. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? There's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of Hamburguesia.es. They're bound to have an opinion or two about Igual the era tools of una their cadena. trade. Ni idea. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Muchas gracias, Luis, por los 100 bits, tío. Perdona que tengo muteadas las alertas por el juego este. Aprecio mucho el sub de regalo y los 100 bits. Hostia, en Spanish, y gracias por los 33 meses, que no te lo he agradecido, tío. Bienvenido de vuelta. Si fuera a estar la Buster Sword en algún lado en este juego, era aquí. Pero no la veo. Por aquí escondida. Uy. Welcome, sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? Las salchichas colgando. It's got to hold an edge.
Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Estoy hablando antes de hamburguesas exóticas. Hay un restaurante australiano en... Una hamburguesería australiana en San Vicente, donde vivía yo antes. Cerca de donde vivía, al lado. Bajaba de mi casa y estaba ahí. Que tenía hamburguesa de camello, de cebra, de cocodrilo y de canguro. Estaba muy bien el sitio. Un pelín caro. Lo bueno es que tenía una selección de cervezas de importación de todo el mundo, que estaba de puta madre. Sí, sí. La hamburguesa de... ¿Era la de camello o la de canguro? ¿Cuál era la de canguro? Creo que estaba muy buena. Y la de cocodrilo la probé porque tenían un menú de mini hamburguesas que tenían carne de los 4 tipos. Una de cada tipo. Para probarlas. Me pareció curioso que la de cocodrilo sabía a pollo. Que flipas. Pero tenía una textura como de pescado. Tenía la textura de carne de pescado, pero sabía a pollo. No sé si alguien más ha probado el cocodrilo. Cocodrilo. All those years of toil. Every coin I've ever earned is tied up in this place. You all right? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. Ok. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Intenso el señor. Ande yo caliente. Se llama la misión. En la capital de México hay un mercado de carnes exóticas. Tienen de todo, hasta insectos tipo tarántulas y alacranes preparados por comer. Eso sí que no he probado yo. Nunca, y no sé si sería capaz, ¿eh? Probar insectos. Por esta zona tengo que preguntarle a un ciudadano. Debe estar por alguna callejuela. Coño, tú. Está escondido el cabrón. Igual por aquí arriba. Me he vuelto a salir. ¿Dónde coño está? Por aquí a lo mejor. A mí los que primero me gustan dentro de una botella de alcohol. Yo no sé si probaría ni así. Se ha visto botellas de alcohol con reptiles e insectos dentro y es como, bueno, si me quieres poner un chupito o algo de lo que coño sea que lleva eso, no me enseñes la botella primero. Dímelo después de bebérmelo. Porque si no, no me lo voy a beber. Me costó encontrarlo un huevo. Es que es una puta mierda. A ver. Es que, tío, he mirado aquí. He mirado aquí. He mirado por la parte de arriba. What the fuck. Si quieres te digo dónde está. Decírmelo, sí. Porque si no voy a estar aquí dando vueltas como un imbécil. Es que no hay más caminitos, creo. ¿Verdad? El caminito este. ¿Cómo? Coño, que se puede ir por aquí. Me entero ahora. Por arriba.
Me está gritando. ¿Así? Ah, vale. Ah, seguro que lo vi, pero estaba mirando el chat, sí. Estoy más pendiente al chat que a esto, sinceramente. Esta parte me está pareciendo un coñazo. Not gonna lie. Soporífera. Menos mal que estoy distrayéndome con vosotros. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. Yo estaba pendiente, pero tampoco lo vi. Joder. You'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. También puede que sea por ser un desierto. Que ya de por sí no invitan mucho a explorar y meterte ahí en las conversaciones con los NPCs. No sé por qué, soy el único que... Los desiertos generalmente me parecen aburridetes en todos los juegos. Salvo que sea un juego que está siempre en el desierto. How'd it go? You learn anything useful, or should I be looking for a new trade? Pero me parecen poco inspirados. Y hay cosas, ¿no? O sea, hay gente ahí, está vivo. La ciudad, al menos. Pero es que ha sido entrar al desierto y... All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder. Eso y que, bueno, las secundarias del juego son como son. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark, but that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. Acabas de conocerlo, Clive. We must be missing something. Acabas de puto conocerlo hace media hora. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Esta es la de cuchillo, sí. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But... Esta es la famosa mitad del juego donde el ritmo baja. A ver, el ritmo ha bajado. Justo después de la pelea contra Titán, que ha molado un Cristo. Contra Hugo, perdón. No sé, igualmente la primera vez que llegas a 3 juncos, por ejemplo, igual es porque cuando llegas a 3 juncos... Hostia, ¿tengo que ir hasta ahí ahora? Cuando llegas a 3 juncos estás todavía metidísimo en el combate al principio y es todavía nuevo todo, ¿sabes? Aquí el combate ya te lo conoces bastante mejor. Aún así hace rato que no tenemos combate, ¿eh? También os digo, creo que sí que es verdad que igual está el ritmo un poco peor hecho aquí. Siento que cuando llegas a 3 juncos, que es la zona grande de Rosaria, esta de aquí arriba, estos 3 juncos, sí, que llegas aquí y es la primera vez que estás en un área abierta tan grande. Recuerdo que me hice a todos los monstruos hasta llegar a la fonda de Marta, me limpié todo. Luego ya el resto de zonas no, porque me di cuenta de cómo era el asunto, que eran áreas rollo Final Fantasy XIV y que se respawneaban enseguida en cuanto tenía una cinemática hablando con algún NPC. Pero supongo que la sensación cuando llegas aquí es diferente porque todavía estás con la novedad del sistema de combate y eso. Pero cuando llegas a Fonda de Marta y empiezas a hablar con los NPCs, enseguida pillas secundarias y es ponte a combatir y a dar vueltas y moverte y eso. Aquí he estado
creo que los últimos 25 minutos encerrado en la ciudad esa, hablando con NPCs. No, no, no. Voy a hacerlas ahora. Ya la hora que es, siento decepcionaros, pero dudo mucho que tengáis lo que imagino que es Titán. Hasta mañana. Porque acabo a las 4 de la mañana. If you're looking to make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. Adamantita. Adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's Me he pegado con Hugo Kupka, el dominante de Titán, pero no con el Icon Titán. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Caliza. to get it No in se va a mineral romper con deposits. nada el cuchillo. And if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell. That must be it. Claro, tío, parece nuevo. You know the trick, do you? It's hardly my specialty. Es de primero de forja. but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Madre mía. Looks like I've got some learning to do. ¿Y tú te llamas Herrero? I hate to ask after all that you've done for me, but... The limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides, I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. The place is bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. So, do you crush it up? Con Zelda acabas a las 4 de la mañana. Sí, es verdad. Pero era otro tipo de juego. Con el Zelda, si no acababa a las 4 de la mañana, no hacía nada ese día. Y que no, que prefiero pillar a Titán con ganas. No con todo el bajón de esta área. ¿Me explico? Es como ayer, loco, pues se pasó por el stream dejándolo justo antes de entrar a darse con Titán, por lo que dijo. Quiero hacer lo mismo. ¿Es esta la de...? Ah, sí, aprendiz y maestro. Pero puedes editar por la mañana. Claro. ¿Y cuando duermo, Miguel? ¿Y cuándo renderizo? Un vídeo de 2 a 3 horas. ¿Y cuándo lo procesa YouTube? Igual os pensáis que no llevo haciendo esto años. Tolmeki and Walud are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest Dice tu of mujer, holies. ella sabe mejor que nosotros tu tiempo. Sí, pero no lo sabe mejor que yo. And there's more. A man on the inside of the Fang Lo sabe has mejor que failed to vosotros, pero no report for mejor que yo. several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. ¿Qué pasa? ¿Me has pillado cariño ahora o qué? I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. ¿Qué pasa si haces esta misión antes de enfrentarte a Kupka? Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Recoger caliza.
Esta zona es bonita. One rock looks a lot like another, but hopefully this is what Seven needs. Come on, girl. A ver, ya que estoy, antes de volver a entregar esa, vamos a hacer esta. Que creo que es la de la mina. ¿No? Acaba de advertirnos que no nos metamos a la boca del lobo, que lo hagamos al menos por la parte de atrás. Por aquí. Sí, la opinión de Dance parece bastante adecuada al juego. Incluso en las partes que llevo ya jugadas. Mola que el juego en las partes buenas no es que no baje el nivel, es que lo mejora. El problema es que las partes malas se mantienen consistentemente malas. Igual debería ir de uno en uno. Uy. Matando bombs con fuego. ¿Más? ¡Ay, Dios mío! ¡Coño! ¡Está, tío! Pero bueno. Hostia, vaya vida tiene, tío. Aguanta un huevo y no tiene barra de ímpetu. No, hombre. Me falta ningún plus y los desafíos del Dolmen S. Yo he probado ya algunos de los desafíos y sinceramente creo que la han cagado muchísimo con eso. Creo que los desafíos... La fase entiendo que sea la pantalla entera. Pero el modo desafío no entiendo por qué tienes que hacer la dungeon entera en lugar de hacer el boss, que creo que es lo que la gente quiere. Que sea un poco más estilo boss rush. Creo que ahí la han liado un poco tomando la decisión esa. O la cuarta opción, que parece oculta y se desbloquea por lo visto en el New Game Plus, porque el otro día nos dijo The Symphony que él no la tenía todavía desbloqueada y estaba en el New Game Plus recién empezado. I saw with my own two eyes what you did to those devils down there, and I still hardly believe it. No sé. No es de New Game Plus, yo la tengo, ¿sí? Pues un replay de niveles, no de bosses. Ya. Pero creo que es una mala idea, salvo que la cuarta opción sea un replay de bosses. ¿Lo es, Kurainuz? Wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. Sí que es verdad que hay monolitos de esos, como el de la guarida, por otros lados. Pero hay gente que ha acabado el juego y no ha desbloqueado esa cuarta opción.
La mujer donde está ya se murió. Sí. Se murió de tremendo polvo que han echado Clive y ella. La ha partido por la mitad y ha muerto. Y ahora tenemos el poder de Shiva. Pero no lo llevo porque me trae malos recuerdos. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. That sounds like my cue. No, es replay de los desafíos de los I monolitos. was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. What? Let's take a look then, shall we? No lo sé. Ya lo descubriré. First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalamil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. Es increíble que hayan dedicado tanto tiempo a una misión tan poco interesante con personajes que no te importan un carajo y que acabas de conocer. Me sorprende, de verdad, porque han dedicado tanto tiempo a esto. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? Hmm? Supongo que es un poco el equivalente a las misiones de Isabel en Northridge. Know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable, but only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Vale, contratado. Thank you. I was wondering, what would you do if you Luego esta te hace falta para tenerla hecha para hacerte el arma más tocha del juego. Ah, sí. Entiendo. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. ¿Sabes lo que podrían haber hecho? For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. Listo. Esta misión podrían haberla dividido en 3. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalamil had nothing to do with limestone. Nothing? Anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Vale, misión cumplida. O una cacería con cactilios. Sí que es verdad. Sí, podrían haber hecho muchas cosas. No sé. O sea, primero tienes que... Podrían dividirla en 3 partes. Primero te hacen buscar aldeanos y hablar con ellos, que algunos cuestan de encontrar. Segundo, te hacen ir aquí y hablar con alguien sobre la adamantita. Y luego, lo que acabamos de hacer, de venir aquí a los bancales estos, a cargarnos a los bombs. Y al bomb especial aquel. Podrían haber hecho que la primera vez que vienes aquí, ¿vale? Mientras estás de camino a la principal, te hagan hablar con los aldeanos y ya está. ¿Vale? Luego sigues con la principal y vuelves, después de enfrentarte a Titán o lo que sea, vuelves a la guarida. En la guarida hablas con el... no recuerdo su nombre, el que te dice si hay misiones secundarias en otras partes del mapa y ves que tienes otra misión aquí. Y dices, vale, pues vengo para acá y la hago. Y consiste en ir aquí y hablar con estos de aquí, buscar alguna cosa más, enfrentarte a un grupo de cactilios o lo que sea, y sigues con la historia. Y más adelante en el juego te dicen, oye, última parte de la misión, tercera parte,
¿Qué pasa? Esto hace que, según vas avanzando en el juego y demás, volviendo varias veces aquí, vas conociendo un poco mejor a Saba y al subnormal del Lurov, como se llame. Y sientes que no los has conocido hace media hora, que los has conocido hace días. Y te importa un poco más. ¿Me explico? Y no te hacen perder tanto tiempo de golpe. Porque acabo de perder los últimos 40 minutos del stream en... Bueno, 40 no. Los últimos 20 y pico minutos en esta misión. No sé, creo que no habría perjudicado tanto al ritmo. Que acabamos de enfrentarnos a Hugo, ha molado un huevo, hemos visto a Torgal desbloquear los poderes de Fenrir y ser su dominante, y es como que de repente, hostia, qué bajón, tío, encima en un área nueva, que cuando entras en un área nueva siempre es un poco el, hostia, descubrimiento, la exploración. I was hoping we'd be seeing you again. The baths grow more bearable by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Verdad, el bomb es de este. What did you find at the terraces? ¿Qué coño he hecho entonces para lo de... Es que ni siquiera sé lo que he hecho para lo del cuchillo. Entonces... Lo del bomb era para esta misión. ¿Qué cojones? Ah, la caliza. Vale, entonces tenía que ir al mismo sitio. Qué estupidez de misión. O sea, no ha habido que hacer ni un combate para esa misión. Nos han hecho correr. Primero a las ruinas y luego a donde los bombs. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. Los bajones son normales, es necesario para luego los momentos fuertes se noten más. Eso tiene bajón. Sentido de planteamiento. A ver, puedes hacer un bajón que sea un descanso, como cuando vuelves a la guarida, ¿vale? Después de... a ver, otro ejemplo. Sí, cuando vuelves a la guarida y llegas a un área nueva y exploras un poquito y eso. Pero esto es que muy poco interesante. No sé. Igual es porque estaba más distraído prestándoos a vosotros atención. Nos han dado otro Jijirokane. Pero... Puf. Puf. Ha sido muy pesada esta parte. Y no me ha parecido súper relevante para el lore ni nada así, ¿sabéis? Como por ejemplo la de las flores que hemos hecho antes para la marca de los portadores. De hecho, o sea, hasta me he olvidado de que vamos con nuestro tío. ¿Cuántos de vosotros os habéis olvidado de que nos está acompañando Torgal y nuestro tío? De todo lo que llevan sin hablar y sin participar. Por lo largas que han sido estas misiones. Sobre todo la del cuchillo, la otra no ha sido para tanto. Porque nuestro tío estaba participando un montón hasta que hemos llegado a esta ciudad y hemos conocido al herrero. No sé, creo que está muy mal planteado. O sea, a mí no me parecen mal los momentos de descanso y un poco de bajón entre grandes combates. Los hemos tenido hasta ahora. Varios, de hecho. Después de... el principio del juego, después de Benedicta y después de Garuda, después de Liquid Flame. Pero este me ha parecido, con diferencia, el más pesado de todos. A ver. Wow. A ver, ya que estamos, nos cargamos el cristal también. A pesar de que hemos dicho que no. ¿Te ha gustado, Edwards? Me alegro, tío. Before you go, Clive, allow me to apologize. ¿Por qué? After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor.
I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him. Cómo mola Clive. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, No te mueras. nephew. We have much to catch up on, you Eso. and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Muchas obras de teatro que rememorar. You can regale me too, Torgal. Se ha despedido el perro, chat, está muerto. Se acabó. Despedido de él. I'm coming for you, Kupka. Kupka. Lo dejamos aquí, chat. Me vais a odiar, pero lo vamos a dejar aquí. Prefiero empezar mañana con esto. Porque si no, hacemos esto y mañana lo vamos a retomar desde la guarida y haciendo misiones secundarias. Y va a ser un coñazo. Así que prefiero mañana empezar con todo el hype del combate contra Titán.